Sa kono? Ha? Lapan. Agoy, ginoo. Hi. Hello! Hello, say hello, Bella! Hi, Kuya! Hello, Kuya Dos. Say hi, Kuya Dos. My name is Bella. You're a photographer, Dos? Wow! 9 minutes na. 9 minutes ng video. Taas na sa video. Ginanilita po. Basta na siya kuya siguro. No? Oh, yan. Dalawa. Maakti po siguro si Bella. Labi niya na siya. Siguro. Ako, sa kay Kinkin. Hindi ko ka-remember. What? You want dede na? You want your dede? Bubo? You want your dede, Bo? We want this bottle dede. You done eating na kuya? You full na? You finish your chicken? Yeah. Very good. Very good. Take it up. Spider-Man. Nobody man. Do you love your baby cousin? Aww, thanks. Spider 2. This is Spider 2. Goodness. You love Spider baby 1. Bella? Bella, you're gonna stay 100. What? You're gonna stay 100 in my house. Yeah, we're gonna stay in your house, Ahan. Is it okay? Yes. Oh, thank you. I-teach ka ba 1 hour na na yung video dos. Urot na memorya na si mong daddy. That one? What is our baby's toy? Oh, Bella. I didn't know dito. O gani. I think Bella is a wee wee. Look. Roma mo fit na ka. Pero may bawa na niya yung taon. Nagkupid sa mga bulo mo sulit sa baka. Don't give Bella small toys na. Yan ni kuya ha. Visit na buta. Oh, mana. Oh, mana. Ang tangan ka. Ako bal ko isang bag. Toy man to. It's a toy for big boys. Give me the toy. Give me. Give me. Yeah, wala tong toy. This is a flower. A yellow flower. Yeah. And this is a butterfly. Yeah. Yeah. No, ayaw. Lagi kay maswallow na ni baby. Luwi kayo. Ayaw lang. Ayaw na. Maswallow na. Luwi kayo. May mas Kanin? Ayaw. Kasi waka nang eh. Ipadede na ko love baby. Dili, I mean dede nga butilya ba? Kuan sa si Bella na paano ang himo dede. Hindi na. Ang ilong na siya. Na? Yo, ibutang mo. Hi, Bella. Can I do it? Ah, hinay lang ah. Yes. Nala. Mana? Kaya kahandong ng lumpiyaan eh. Hello, Bella. Okay, mga Diyos.
February. Kailangan mo anak kasi. Element kinder. Kami mo na ganun ba sa Kinder. pagkasaan? Kinder pa biya ko ani. Ano na? Isang learning biya. Nako, isang learning. Silingan tapos bigyan din ako. I want the picture. Ha?